Spaghetti! Tit! Ba! Spaghetti! Apir! Spaghetti! Gusto ko ng chicken. Gusto raw ni Kaiden ng chicken. Ayan yung chicken. Luto mamaya para sa medianoche. Anong gagawin ni Kaiden mamaya? Magpapa? Gusto ko ng chicken. Oh, hindi pa luto. Lulutuin pa. Ano kakainin mo, mama? Spaghetti. Tip. Sabi mo nga, Taki Borisuyot. Dali, sabi mo. Takibuyot. Taki Borisuyot. Takibuyot. Taki Borisuyot. Takibuyot. Ano? Takibuyot. Sabay. Takibuyot. Taki Borisuyot. Taki Borisuyot. Ano? Ha? Yan ang tinatawag na manok. Kapaganan to si Pampanga. Ano yan? Kung wala na doon yan. Mawala. Sabi mo, Taki Borisuyot. Takibuyot. Taki Borisuyot. Takibuyot. Sino Taki? KBM. Hindi, si Kramnik ka mo. Kemni. Yung Taki. Taki Borisuyot. Wag madumi. Oh, anong ginagawa mo sa paa mo? Anong ginagawa mo sa paa mo? Ha? Taki Borisuyot. Takibuyot. Kram, may kati ah. Ha? Tata ni Kramnik ni. Kramnik. Tani Arto ni. Taki Borisuyot. Makeup. Ha? Dugo yun, dugo. Hindi ketchup yan, dugo. Dugo. Luto. Dugo yan, dugo. Taki Borisuyot. Taki Borisuyot. Spaghetti! Sandaling kakon. Kaya din, nagtumar. Alas 4. Mamaya. Bumili lang spaghetti! Bumili ng spaghetti. Luluto siya mamaya ng spaghetti! Luluto siya ng spaghetti. Si Manong Kaiden langsung. Taki Borisuyot. Ha? Gusto. Babu, manok. Oo, mapasok ka. Dugo. Dugo, may dugo. Mamaya. Ako na.